sa my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy? All through life has been my guide. Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For now, other before me, Jesus to it all things will. For I know what's are before me, Jesus to it all things will. All the way my Savior leads me, shares each winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Through my weary steps my falter, and my soul at thirst may be, gushing from the rock before me, flow a spring of joy I see. Gushing from the rock before me, flow a spring of joy I see. All the way my Savior leads me, all the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When I wake to life immortal, with my flight surrounds a day, tis my song through endless ages, Jesus lead me all the way. Tis my song through endless ages, Jesus lead me all the way. Amen. Back to you, reciter. Amen. Daghang kaayong salamat, Sister Tess, no, for that wonderful message and song. O karon ato nata sa atong message, ang uluhan sa atong mensahe karon, sweeter as the years go by. Ang atong key text makita sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13 and 18. Og dili na ta maglangay, ato nang ihatag ang time sa atong speaker, walay ng atong maabtikon nga preside usab diri no, si Ma'am Josephine Boheon. Ma'am Jo, that imo na ang time. Thank you. Thank you so much, sis. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi sa tanan. Kita nagpasalamat sa atong buhi nga Diyos nga kita gihatagan nining higayon nga kita na usab maka dasit sa atong matag usa. Naminaw kita sa mga pulong niya aron manangmusta kung magpahinomdom kanato. But before that, I would like to ask everyone to close our eyes and have a short prayer. Okay. May gugmaon nga Diyos nga nakas kay tasan sa mga langit, nining mga taknaad ako among pagpasalamat nga ikaw nagauban ka namo, ug kanunay nagagiya sa matag usa ka namo. Salamat Ginoo sa imong pagpreserbar sa among mga kinabuhi. Ug salamat sa tanan nga mga pagbantay namo nga karon nga mga taknaan ni ano sab kami aron magadayeg ug magahimaya sa imong ngalan. Uban ni kami Ginoo, pun-a kami sa imong balang espiritu ug hatag ang imuhang langitnon nga kaalam kanako nga magaistorya kini mga pulong dili kini ako kun dili gikan kanimo. Anda mausad ang mga
maminaw nga unta sila masabtan nila ang imong mga pulong ug makahatag kini kadasig og giya sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa imong pagampo kini among gipangayo tungod og alang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga igsoon, wala man gyud ko tagaig chance ganina nga mastorya kay I was so happy gyud sa ato ang message karon nga nagpahinumdum sa matag usa kanato. Kay gisulti dinhi minahal kong mga igsoon, timan ikini. Kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati. Apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali-dalion sa pagkasuko. Ingon ani ni siya, di ako lang sa ni siyang una nga kuan ha, intro lang ni siya kay po gyud kaayo atong sharing karon nga dili maayo di ay nga this is dealing with our emotions. It's a matter of how we control ourselves, especially kita nga naa sa kamatuoran dili gyud maayo nga mo reacta diretso kabitang wala pagali ta nasayod og unsa gali ang kinatibuk-an. Basta nakadungog tag nakabagting sa tong dalunggan, dali-dali dayon ta nga mo musita. Murag wala tay igong pagpailog, dili na siya dayon sa atong mga igsoon. Kinahanglan maminaw sa ata, mamalandong before ta mo speak out ato sa una-unaon kung unsa ba gyud ang resulta kung ako ning istorya kay kun dili ta kabalo mo handle sa atong emotions kanibitang ba nag-asawa nga nay gamay problema makasugod ng istorya nga dili maayo, hala magpataka na lang gyud dayon ta og bisag unsa na lang ang gapanggawas atong baba kun dili lang gyud ta maminaw. So kinahanglan gyud pahinumdum lang sa matag usa nga dili gyud maayo nga mo diretso tag react sa mga istorya nga dili maayo kay kini ang kapadulngan ni ana kasamok gyud imbis nga masettle ang atong problema mo samot hinuon. It's because dili na nato mapugngan atong baba kay ang atong kaaway gabantay siya og asa atong mga kaluyahon. So mao lang gina siya mga igsoon nga atong gyud dumduman. Okay, back to our topic this morning. Sweeter as the years go by. Muna siya sa mga magtiayon, dili lang maayo sa sugod. Nga, parehas bitoan ang sa uyab pa. Pag makuan gamay ipaghinay. Pag matngon, agoy pagka maminyo na, may naman hinunday yung mag-agi mo sa dalan nga mapandol kami hindi gadanghag ramang kadiya. So kinahanglan mga igsoon ang dili ingon ana ang atong pagtuo dili lang maayo sa pagsugod kundi magpabilin nga mas stronger as the years go by. Og hinaot unta nga ako sang basahon ni ako ang teksto karon 1 Corinthians 16:13-18 murag taas gini siya mga igsoon. Kani pangumusta lang pagpahinumdum ka nato. Nagaingon dinhi sa 1 Corinthians 16:13. Pagtukaw kamo, pagbarog kamo nga maligon sa inyong pagtuo. Magpakalalaki kamo, magmakusganon kamo. Dinhi sa verse 14, buhatan ninyo ang tanan ninyong pagabuhaton uban sa gugma. So kani mga igsoon sa tanan atong buhat naa gyud ang gugma kay kani siyang kinatibuk-an gyud pinaka-source sa tanan. Ug dinhi sa verse 15 mga igsoon kamo nasayod nga ang banay ni Estefanas mao ang unang mga kinabig didto sa Akaya ug sila na nagtugyan sa ilang kaugalingon alang sa pag-alagad nga mga balaan. So gihimo lang ni silang example nga sila pinakauna nga mga banay ni atong dapita nga nagtugyan sa ilang kaugalingon alang sa pag-alagad sa mga balaan. Dinhi sa verse 16, agdahon ko kamo sa pagpailalom nga masinugtanon sa mga taong ingon kanila o sa tanang mga kauban sa pagpangabudlay o pagbuhat. Okay, we'll discuss that later. Gikalipay ko ang paghiabot diri ni Estefanas o ni Fortunato o ni Akayko. Kay sila naghulip sa inyong pagkawala diri. Kay sila nakahatag og kahayag sa akong espiritu ug sa inyo man usab. Ilhan ninyo ang mga tao nga ingon kanila. So mo count yung kayong mga igsoon kung kinsay atong associates, kinsay atong maistorya matag karunugon niya. Kay either kitay ma-influence or kitay mo influence sa ilaha. So it is very important
nga matag karon og unya ato yung subayon og unsa atong ginabasa, unsa atong ginastorya, unsa nanggawas atong baba, unsa nasa atong hunahuna, kay kini dako kaayog influensya, dako kaayog kabahin kung unsa ang atong pagkinabuhi. So, nining mga taknaa mga igsuon na ako'y 5 ka W nga nag-start dinhi nga makahatag kini kanato og panig-ingnan aron makahatag kanato giya unsaon nato to stand firm in our faith as we go along. Number 1 diri mag-igsuon is walk in faith. Diba sa mga past nato nga lesson ingon ni Pastor Neil nga kanang nagatuota maski wala ta kakita. Sumutuot ta pinaagi sa ato ang pagtan-aw, sa ato ang panlantaw. Dinhi kinahanglan magalakaw kita uban sa atong pagtuo. Kinahanglan nga kita adunay pagtuo inubanan sa pagsalig o pagbuhat sa mga butang nga magkapalig-on ug makapadasig sa atong kaugalingon. Pero bantayan nato kining matag karon og unya. We have to guard our faith. Kay usahay ang tao kampante na kaayo nga faithful na gyud ko. Kabalot ta mga igsoon nga atong kaaway kung ato ang paningkamot idubli pa na niya mo iyatang atangan iyatang blakan sa atong mga maayo nga tinguha mo nang dili ta magsalig usahay sa atong kaugalingon, but we have to trust God in everything. Kay ang kalibutan karon grabe na gyud ka istanan ka, grabe na gyud ka samok, dili na nato masabtan ang mga panghitabo. Mao nang ang matag usa ka nato kung naa gyud tay Ginoo, kalmar gyud ta, dili ta mataranta. It's because nasayod ta sa tanang butang nga gakahitabo sa ato adunay purpose ang Ginoo ni ana. Maskin pa man og giwarawara tag maayos mga pagsulay, grabe kay giuyog tag maayo, but because kita nga naa sa Ginoo gitagaan ta niya kaalam ug ihatang gipasaligan nga kung kita mutuo lang gyud mutuman kaniya ato gyud maangkon ang kinabuhing walay katapusan. So ang ikaduha karon nga W nga akong i-discuss is work in love. Kani mga igsuon makakatawa ko ani nga sa bata patad daghan kay igsugo. Sugo diri sugo dito. Ang atong mga sa atong kaugalingon, even nga bata pa ta, atong hunaon-naon kung natay ginabuhat nga gatamod-mod ta, gadumili ta nga mutuman, kapoy kaistanan. Maskin pag-alsa sa atong kamot, maglisod ta. Pero kung ingon ani di ay, kung naatay ginabuhat nga naay gugma, dali ra kaistanan mo follow na dayon di ta kahibalo nga human na di atong trabaho. It's because atong gina-enjoy atong work, wala ta gahuna-una nga kapoy kaistanan. Kana bitang bata pa ta suguon galita daghan kay tagkatarungan nga kapoy init pero padula ag basketball. Balag unsa ka init, walay kapoy-kapoy, walay init-init. Mao nang kita sad ato gyud pong ibutang sa atong hunahuna nga kung naatay ginabuhat, especially kaning mutabang ta sa bulhaton sa Ginoo, ato gyud ibutang atong gugma din ha, hingpit nga gugma aron ang tanan nga lisod mahimong sayon. Yun ana ra gyud kasayon mga igsuon. Do everything in love, where love shows, our faith grows. Kay yun ana gyud kung naa gyud gugma, tanan mga kalisdanan, tanan mga kakapoy, dili na nato mahunanaan. Kay we're looking forward after sa atong effects atong ginabuhat. Munang ato yung ibutang sa atong mga hunahuna nga ang gugma sa pagbuhat alang sa kaayuhan, dili lang sa atong kaugalingon kundi alang sa kaayuhan sa tanan sa mara nga ato kanang gibuhat sa atong Ginoong Dios. Mao nang bahala pa man og unsa kalisod kani bitang makadumdum ko nakadungog ko atong story nga Bible study or naay mga gabuhaton nga kalihukan nga para sa Ginoo, kapoy gyud dili lalim. Tadtong kaisa nag-uban-uban ko og kaning Bible study kay dili manggod ko born Adventist gyud mga igsoon, wala ko kabalo unsa ni mag Bible study dayon diuban ko ni Sir J nga Tandayag. Nag Bible study man sa akong igsoon, pag adto na mo sa ilahang dapit dito sa Upol Dapit Malanang naaman di kuan di ay taob, so among maagian ay mga tubig-tubig katong gahimuon nga mga tulay-tulay pero tungod kay nay tubig hinahinay siya nga gakahumok. Pag agi na mo dito mulubong among tiil lapok
scary siya, pero ga-enjoy ko. Wala ko gahuna-una nga unsa ka kulba. Hangtod nga nakaabot mi sa akong igsuon, pero gapangita mig agianan nga makatunob among tiil nga dili mi molubong sa lapok kay lahi biya nang sa dagat kanang ginahimo nila nga kanang part nga gahimuon nila nga kanang buhianan og mga isda. Diha may dapita gapang agi, wala pa man gid siya naayo og kabuhat. Mao na siya nga ang katong mga gihimo-himo nila nga gamay nga dalan gakaadto siya sa tubig gakapuno hangtod nga maglisod kag agi. Pero anyway, bahala pa di ay kung natay agian nga peligro or kulba nga murag hugaw nga at sa itong pagunahon na. Pero kung gabuhat ta alang sa Ginoo, baliwala ra na nato tanan, gina-enjoy na nato. It's because ang atong purpose of going there is to share the gospel of God. Kung kaning ikatulo na ako nga i-share, kaning 1 Corinthians, kaning work in love, kung takutig, panultig, mga dila nga sa mga tao, ug sa mga manulunda panulay gugma, ako usa lamang ka masaba sama sa masaba nga agong o piyang-piyang nga nagatagingting. Sa ingon ani gina mga igsoon, basta na ate ginabuhat nga naay gugma, mawala gid tanan nga mga negatibo nga mga pagbati. Kay it's because dili na siya basta-basta nga gugma, hingpit nga gugma. Kay diha ta mo kuha og kusog, diha ta mo kuha og para mura og power ba nga ang tanan nga dili mahimo na. It's because there is love of doing it. Dili lang basta-basta nga gugma, hingpit nga gugma og hingpit nga pagtuo. Og kanig yung gugma mga igsoon, basta masisgot ta gugma, malipay gyud ta. Kaning gugma nga magbuhatag maayo, gugma nga magtan-aw ta sa maayo nga resulta. Tanan nga mga kalisdanan, tanan nga mga pagsulay ato na siyang malampasan. Kay gatan-aw ta, we're looking forward unsay resulta ni akong gabuhaton. So hinaut unta mga igsuon nga ang atong ginabuhat wala ta ingon gipugos, dili ingon nga komplemento like kani atong pag-worship. Kaning pangmatag sayo dili gyud dali mga igsuon. Ato agyong gina-convince atong kaugalingon nga mo maningkamot gyud ta nga makamata nga dili ta malate. It's because ato nang gibuhat dili sa tong kayuan, but it's enhancing our relationship with each other ug madahig usab ang matag usa nian ang atong gabuhaton. So salamat kaayo nga nahimot ang kabahin niyan atong pag-worship kay daghan gyud tag makatunan, kaalam, pagpailo, pagpaubos ug tanan nga sakripisyo ato nang ginahimo para sa kalambuan sa atong pagtuo sa atong buhing Dios. Og pila na to ato ang nahisgutan. Walk in faith. Number 2 is work in love. Ug ang ikatulo, warm in the service of God. So konektado ra gini siya mga igsoon. May niton nga moapil sa buluhaton sa Ginoo. Kani atong ginabuhat nganing kamot ta. Kay dili man ang uban kanato na may mga trabaho, dili ta makaapil sa mga tulda, dili ta makahatag og direkta nga mga Bible study or unsa na nga mga buluhaton sa Ginoo nga makatabang sa pagduso sa o mantala sa maing balita, dili na nato mabuhat apan pinaagi sa pagampo, pinaagi sa mga financial nga atong ginahatag, makahatag sad kini og tabang nga serbisyo gyapon ngadto sa katawhan. Kinahanglan gyud Ginoo nga kung naatay ginabuhat, dili ta magmatter kung unsa ka kapoy. Dili ta magmatter kung unsa ka dako ang ato ang panahon nga atong gigahini ana. It's because makaayo na atong baliwalaon ang kakapoy, ang kahago, ang sakripisyo. Kay ato man tan-awon nga naghatag tag serbisyo, naghatag ta og ato ang atong effort, ato ang time, atong money, atong gigahin para sa kaayuhan sa kadaghanan, dili lang sa ato ang kaugalingon. Mao gina siya kay ang tanan natong gibuhat dili himayaon atong kaugalingon, but we do that
to glorify God. Kay basta nagali ang garbo ang mopasilabi mga igsoon, mao na siya. Usually ang kay tabo ingon ana sa church nga, mubuhat gid ko ani kay para mapopular ko. Wala na, nasayod ang Ginoo sa wala pa ka nagsugod, nasayod na siya kung say na si mong nauna. So kinahanglan gid ay nadili na mao atong tumong og tinguha. Kinahanglan nga kung naatay maghatag sa atong serbisyo, dili ta mo matter nga repay back ta sa ato ang mga pagbuhat niya na pagtabang niya na. Pero kung naagid ang atong dakong gugma nga ato yung itagana para gyud sa buluhaton sa Ginoo, ato ginang buhaton mga igsoon. Wala gyud tay pagduha-duha, wala tay kuna-una nga negatibo. Bahala pa man kung unsa ka kapoy ato ginang buhaton, malipay ta niya na aron pagdaig sa tumbuhing Dios. So tulo na to atong nakuan mga igsoon. Walk in faith, work in love, and warm in the service of God. Ug karon ang ikaupat, willingness to accept others' faults and weaknesses. Kani mga igsoon, maigo gyud ta na ani kinahanglan gyud ta mapahinumduman niini nga as we go along gibuhat ta sa Ginoo, usara atong ginikanan pero nagkalain-lain ang ato ang batasan, nagkalain-lain ang ato ang mga binuhatan. It's because ang tao gitagaan og kagawasan to choose whether mubuhatag maayo iyata sa Ginoo, mubuhatag dautan iyata sa kaaway. So human as we are, masayop gyud ta kay tao ra ta. Lain-lain tag mga kaluyahon, lain-lain tag mga binuhatan nga dili maayo. Apan ato lang yung iampo mga kaigsuunan nga makabaluta mo dawat o kabalota mo handle ni anang mga lain-lain natong batasan, especially kung naata sa katilingban, naata sa church, kauba sa atong mga kauban sa trabaho or sa ato ang panimalay. Atong hunaw-naon ang atong mga anak, isa ra nga pamilya ang ilahang gigikanan. Pero mudagko sila nga lain-lain ang ilahang mga batasan, lain-lain ang ilahang reaction sa mga tao around them. Munang ato gining pangandaman. Kay muna siya, every individual is unique. Dili pwede nga maskin ang twin gali lain-lain silang batasan mo nang ato yung tudluan atong kaugalingon to accept dawaton ug sabto nato ang atong mga kaluyahon. Kay dili pwede ug unsay ato ang batasan ato pong mao poy atong gusto nga mahitabo ini ana sa atong isikatao. In fact naagali ko ka feel dinhi sa ato ang grupo nga usahay mo na siya nga mo differ ang speaker o receiver. There are times nga natin ginasulti nga for us it's a different meaning. Pero wala ta kahibalo nga di ay ang pagdawat ni ana sa naminaw lahi pod, especially kung wala siya sa mood, lahi ang ihang gibati, gisapot siya or na problematic baka siya or what. Mo nang we should be very careful to handle these things. Na atay willingness nga mo musabot ug mudawat sa lain-lain nato nga mga batasan kay lisod man gud pod kaayo ang ato ang kalibutan karon. The same ra tuod ang ato ang gigunitan nga pagtuo. Pero ang pagpractice niini, ang paghandle sa atong tagsa-tagsa nga kaugalingon, dili nato makontrol naara na sa Ginoo mo nang ako lang yung i-share mga igsoon nga unta kung unsa man ang mga kasaypanan, unsa man ang mga sayop nga na istorya nato, mangayo gitag pasaylo ni ana. Kani si Brad Boy sa atong grupo, dako kay ni siya nga panalangin. Kay dako kay siyang ehemplo nga magpaubos gyud kita. Dili lang ta mga igpasaylo sa Ginoo sa atong mga sala, mo pasaylo sad ta sa mga tawo nga nakasala kanato. Kay musugutag sa dili mga igsuon. Ang atong kalibutan karon, grabe na gyud kay tanan. Uyugo na gitag niyag maayo. Tanan nga iyang gabuhaton nga mabulag tas Ginoo iyang ginahimo. Pero kita magtinabangay gyud kita, mag-inampo ay kita nga sa ulahing mga panahon sa daghan na gyud nga kaayo nga pagsulay, mas maayo ng daghan ta nga magtinabangay, maginunitay ta sa atong kamot, mag-inampo ay aron ang kaaway wala gid siya luna. Maglisod siya nato og atake kay united man kaayo ta. So ato yung hangyoon ang Ginoo matag karon og unya nga dili gyud ta niya buhian. Kay there are times kitay makabuhi kaniya.
Morning na ay nagaingon diri ang pagpakasala tawhanon apan ang pagpasaylo bulawanon. Sa in English pa, to err is human but to forgive is divine. Mao na siya mga igsuon nga maskin unsa pa kadako sa atong mga sala, nakapasakit man ta sa atong isig katao, ato na silang we have the willingness to accept and forgive them. Kay tao ra pud ta. Ug ang ikalima mga igsuon, mao ang worthwhile recognition. Napa ba ko'y time? Napa ko'y time? Sis? Okay pa. Okay. Nga pa sis. Ay, okay. Ang pinakalas nga W nga atong diskusyon is worthwhile recognition. Kani siya mga igsoon, konektado ra gihapon ni dito sa willingness to accept others' faults and weaknesses. Kani bang atong tan-awon ang mga butang nga angayan nato ilhon ug ang punon. Kani bitong tao usahay dili ta kabalo nga natin ginabuhat nga sayop na dito. So, kinahanglan nga ato yung ilhon kung asa tadapitan na sayop o mangayo tagpasaylo ni ana sa Ginoo. Kana bang angayan gid bitaw dili nato tabunan, dili nato taguan kay walay sekreto, walay limod sa Ginoo. Tanan balls ay kay na niya nakita niya atong tanan nga mga sayop. So kinahanglan nga ato gid kana siyang i-recognize atong ang punon atong pangayuan og pasaylo kay tao ra man gid ta ang atong pagkamatarong sama ra gid sa trapo nga maski unsaon nato glaba sa trapo kay trapo ra man siya mahugaw gid gyapon. Inana pod ang atong pagpakasala nga maski paningkamot nato naningkamot ta nga niya pamantas kalibutan na amang temptation sa tua maningkamot gid ta pinaagi sa giya o pinaagi sa balang spirito nga may magalikay kanato nga dili kita magabuhat og dili maayo. So kinahanglan gyud mga igsuon nga sa pagkakaron ato yung hinumduman kanunay unsaon nato pag rebuttal, unsaon nato pag unsaon nato pag bara sa atong kaaway nga dili siya makapenetrate sa matag usa kanato. Ato yung iampo atong mga kaluyahon, atong isurrender ang atong mga sala nga unta mga liyupot sa Ginoo nga hugasan niya ang ato ang mga hugaw nga mga binuhatan aron pasayloon niya kita sa atong mga kasalanan. O hinaot unta nga kining hamubo na ko nga gi-share sa ato ang mensahe makahatag kani og kadasig kanato ug hinaot nga dili lang ta maayo sa pagsugod mo rata og mingas kugon nga maayo rata sa pinmero unya pag-abot sa panahon wala na di patak-abot sa tunga mundang nata. I hope nga as time goes by mo ni siyang sweeter as the years go by. We have to stand firm in our faith by entrusting ourselves to God nga kung wala gyud ay ang Ginoo wala gyud tay mahimo. Ako sang i-recap ang sinugdanan nga W, walk in faith, work in love, warm in the service of God, and ikaapat, willingness to accept others' faults and weaknesses, ug ang ikalima, worthwhile recognition. O hinaot unta mga igsuon nga pinaagi ni ining hamubo na kung gi-share nga mensahe kita mapahinumduman kita gipangumusta sa Ginoo kung asa nakutob unsa na asa atong naabot nga sa kagubot nga sa kalibutan. Grabe na ang mga kasalanan kasaypanan nga ato ang natagamtaman ang kalisdanan pero tungod kay naay Ginoo kanunay lang gyud ta mogunit niya makabuhitas ang Ginoo at ng iyang mugunit sa tuwa. Kung mao lang ni akong ika-share, daghang salamat ug hinaot ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Back to you, Presider. Amen. Nindota sa mensahe nato karon nga kabuntagon do daghan kayong salamat. Ma'am Jo sa pagpahinumdum sa matag usa ka nato no nga magpabilin gid ta sa pagkamatamison hangtod sa pagbalik sa Ginoo no ato gid maintenon ang atong pagtuo atong gugma atong paningkamutan no atong gugma ug ang pagserbisyo nato sa atong Ginoo. Walk the talk no ug atong kanunay di man gini nato mahimo kung wala ang guidance sa Holy Spirit. Ang vertical ug horizontal nga relationship
atong paghigugma sa Ginoo mo follow na dayon tanan. So daghan kaayong salamat sa tanan nga mga participants karon nga kabuntagon. Salamat sa mga nag-render sa ilang mga parts. Salamat sa mga nag-rescue. Salamat sa pag hatag og mga insights no na panalinginan kaayo ta sa mga mensahe sa pulong og mga mensahe sa awit. Og dili na ta maglangay ato nang ihatag ang time sa atong closing song no ni Sister Jane Rabay na aba si Brother Alan Salvo. Siya ang mag-intercessory prayer. Murag ni travel man daw to Travel. Wala, sis. Tuas sa Dumaguti. Kasi may makarescue sa atong closing prayer. Ate Zeni, pwede ka maka-intercessory prayer? Sige, pwede po. Thank you, te. You're welcome. Sige, Sister Jen, imo na ang time. Kay salamat kayo Sis Emmy og salamat kayo sa nindot nga mensahe Sister Jo. Sweeter as the years go by. Og ang akong kantahon, Sweeter as the days go by. A cappella lang siya. The more I trust him, the more I loved him. Nothing good for me he'll deny. The longer I know him, the better I can show him. I couldn't stop now if I try. Oh, it gets sweeter as the days go by. It gets sweeter as the moments fly. His love is richer, deeper, fuller, sweeter, 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 sweeter as the days go by. The moment he saved me, his good grace he gave me, he placed his love down deep in my heart. There's great joy in knowing with him I am going, and never more from him to depart. Oh, it gets sweeter as the days go by. It gets sweeter as the moments fly. His love is richer, deeper, fuller, sweeter, 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 sweeter as the days go by. It gets sweeter as the days go by. Amen. Back to the presider. Amen. Daghan kaayong salamat, Sister Elgino, sa nindot kay nga awit alang sa atong closing song nga ning oyon gid sa atong mensahe karon nga sweeter as the years go by na dayon sweeter as the days go by. O karon nato nang ihatag ang closing and intercessory prayer ni Ate Zeni. Imo na ang time, Ate. Thank you. Okay, mag-ampo ta mga igsoon. Kung kinsay in the position of kneeling, pwede po magluhod, maglingkod, or basta kita mag-igsoon let us bow our heads and close our eyes and focus our minds unto the Lord as we pray. Dalayawan na mga Ginoo sa kitaas-taasan sa mga langit. Tag-iya ka sa amang kabuhi, Ginoo. Salamat din kayo si imong ginbugtaw nimo ang bawat isa sa amang mga katulugon. Bisan sa ako dire hapon na himo gihapon ko og mga buluhaton og naka-join pa ko sa ani nga among devotional Bible sharing. Salamat Ginoo sa amon nga ginabasa sa ining panahon nga isang oras nga amon gi hugol dito sa amon nga pagtipon-tipon. Ang amon gipaminawan mga awit ug sa pulong
parte ra sa Ginoo ag sa parte ra sa paghimo sang kaayuhan. Kay kun amon ng Ginoo isip-isipon kung hindi kami nag-spend ining orasa sa pag-join diri, unsa ka ang among gipanghimo? Basi kami nakapagsala. Basi kami kung unsa man among giisip og unsa ka ang among mga gipangandoy. Mao na Ginoo importante nga mag-join gid kami sa mga ganitong mga pagtipon-tipon aron ma-influensyahan kami. Kung sa mga suga pa, maliwanagan kami sang liwanag nga dapat namin pakinabangan. Kay kung hindi, base kung sulutin kami kaaway, unsa itintal sa amo, unsa himuon nga di maayo. Unsay mga dula o mga paminawan o hindi maayo, sa halip na maminaw kami tungkol sa Dios. Salamat gid, dako gid ang pagpasalamat sa ini nga opportunity. Salamat sa mensahe Ginoo nga amon na pakinggan karon. Kabay pa nga bilugon mo gid ang amon nga kinabuhi bilang isang Kristiyano, nga magdahan gid kami, magbantay gid kami sa amon mga lihok, sa amon panulti, sa amon pag-iisip, o sa amon nga mga pagpugong, sa amon nga mga balatyagon sa mga pagsuko o unsa ka, na di kami magkasala batok sa imo. Aron Ginoo, ginapangamoy namon na ay mga request diri nga dala sa among prayer list nga gapangayo sang intercessory prayer. Kay balapit kami gud mas mabaskog ang among pag-ampo kun ay gatibyog ang imong mga katawhan. Kaning anak ni Pastor Neil, dalawang mga anak na babae, na sila Ginoo nagahulat na lang sa ilang interview sa embassy aron maka chance sila makaadto diri sa Amerika. Kung ayon sa imo nga kabubuton, itugot. Kung dili man Ginoo, ikaw gid kay balo kung unsa. Sa ilang nga paghulat, dili lang magkabalaka, kundi padayon lang gyapon sa pagpanilbihan sa imo. Himo lang gyapon sing maayo. Kay gasalig kami, gasalig gid kami Ginoo. Ang imo nga plano ay maayo. Ang amon nga ginapangita pangampo Ginoo, dayaw na gina dulong namin sa imong kataas-taasan ang mga physical health issues nga ni Sister Grace Galit, nga iyang back pain at saka iyang spinal disc nagahubag o operahan ng butangan o kanang titanium. Kung sa maginuhimo unsang doktor, unsa ilang plano, matigayon ka ni Ginoo. Ako matigayon man, sana makahatag man sing remedy pagkaayo. Ang amon Ginoo nga pagtuo importante. Ang imo nga gahom among lauman Ginoo. Kani si Sister Emerita nga naay iyang sakit sa thyroid. Hanggang kanang si Brother Luis Rabay sa iyang gibati, gipamati karon tibuok lawas niya dili kalihok. Pero Ginoo, mataga isa sing kaayuhan. Maka-join gyapon sa amon. Unya ang iya nga trabaho Ginoo sa iya nga kung diin man sa karon, naagid sa iya nga job Ginoo. Kabay pa nga ma-overcome na gud ning mga pain Ginoo. Pahiran lang gid nimo sa imong mga kamot sa pagkamaayo. Na ay mirakulo Ginoo. Pabaskuga ang ilang mga pabaskuga ang iya nga pagtuo, ang iya
paningkamot nga sa mga exercise o sa mga body mechanics mahimuan rin ni og kasulbaran Ginoo. Kasi Sister Roselyn Baton na maayo na sa iyang sakit nga chronic hepatitis kaning higala ni Sister Emerita. Kaning sakit Ginoo nga wala na kuno ni hilom. Pero ang kainahanglan basta malakas ang iyang resistance, maayo ra na gihapon siya. O kanang unta indili sa maging hazard sa mga katawhan sa publiko. Kay nakalaton man ni. Kay mao Ginoo among ginapangayo nga buligay gid Ginoo ang safety sang ilang mga kaubanan. Si Elder Jerry Garcelia nga mahilis na ang bukol sa kanyang liver. Daghan kayong mga sakit Ginoo no. Nga ato pa apil po sa ampo ang maayong panlawas ni kanunay ni Brother Ernesto. Na siya po Ginoo nga sakripisyo po sa iyang kahimtangan. Nga pero naasay kalipay dahil ara siya sa imo nga mga kamot. Ang iyang pamilya kumaayo ha Ginoo nga magpadayon ra gyapon sa pagtuo og baskog og maiwasan ang pagkaluya kundi magpabaskog lang kami Ginoo. Maupod Ginoo ang paggaling ni Elder Gladden Lim nga siya nga pagka inosente sa nahitabo nga naay daot sa iya nga tuyoon man gud siyang patayon kabay pag Ginoo nga buligay siya kun naa pa sa mga mission sa imo nga buluhaton Ginoo pabinli Ginoo ang iya kabuhay kag iyo hapot siya Ginoo pabaskugas siya ang iya nga mga handom sa imo nga buluhaton magpadayon ang imo mirakulo Ginoo wala di gid kami makapugong Ginoo paano ray maayo kay tuo kami nga imo gid nga mahimo o pag Ginoo si Carding Pilapil